Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil batinil zahiril awwalil akhir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa sahbihi dhawil ula wal mafakhir. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal fudala wasadatal ajilla ashabal fadail wad dalail jami'al masyayikh sekaunang ate tenang, sekalonta ate pandita, sekasohor antep asor, ajunan para ulama, para kiai, kabule sesemak dek kakuste, ajunan para kiaji, para guru ngaji, sesakalangkong aji dalam mulang ngaji, ajunan tokoh masyarakat sesalaki buto dalam tirakat, kong langkong salareepon semulje Kiai Abu Talib, pengasuh Musalla Nurul Islam, ajunan semulje Bapak Haji Nur Khalis, terjuken seteje rukuru pengasepo, juken para epunyai se tanto beten kaula salaki sekuk nyebut asma agung epon bangsa benga atalallahu baqaahum. Kaatur dek ka keluarga besar muslimat NU Tisa Kepora Tengah, a'azzakunallah. Kaatur dek seteje tantaritan majlis salawat Al-Izzah, ja'alallahu yawmakum hadha khairam min amsikum. Tak kalib kaatur dek seteje kru terkerabat kerja Promedia Record sesami parjuke malar muka kilina hidayah tambelor ke malar muka celana petotu tambeleke seteje ajunan rahimakunallah. Ampun katengal padeng tak kasamaran langkung dimin ngering beten kaula panjenengan seteje katuraki poci juken poce dek Gusti Allah semaha tengki juken maha mulje amarga ebeje seyang dung ondung are kak dinto sekatabur kala bentek narik teke keberkatan juken kacumamperen beten kaula sareng panjenengan seteje salaki kenging eti kaangkui aki pangki pangki salera pertela rasa dalam setong lacir lampa memperingati dan merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seelam paaki sareng keluarga besar muslimat Kepora Tengah. Rasa abe sekuk tak satria arantep tutur besa sesakalangkung maku besa ngajum okara sesa saokora ngangki kalaimat setomus karamat angin seperis pangisto salawat terjukan salam dek Nabi karamat posra cace alam kiamat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gusti sesalaki mencorong kaunang eman jaman manuk kuace melebiki penter soce putih tengki rasa tak elo bagi bana jaman. Seteja ajunan tantari tantur bela sebangsa saagama seputur anum wafaqakumullah. Jaman mangken
cuman beken. Banyak orang tak poron odik miskin, tapi bila soki ampo cerik ben keken. Masuk suarga eka tero, tapi ipakun aimbede asro. Masuk neraka eka takok, tapi mireng adzan subuh tambah melekok. Siksa ipon Allah eka takok, tapi ipakun asadeka malam melerokok. Ngarep odik salamet, tapi ipakun aimbede kelmat. Tero odik pocur, tapi resa arena tak cucur. Masa engki cuman maju, tapi kepekusan tambah tak paju. Asilaturrahim ampun cukup pagi kalaban saling telefon. Nyapa beletang ke cukup micik kelakson. Pas elerek nengi sepion. Apang ki guru ampun tak usah toron. Salawat baca salat di mercon. Masa engki cuman digital, tapi manusana tambah nakal. Maka bejesiang dung onduang are mangken kak dinto. Mancing bektona beten ko lepancing dengan seteja. Kaangkui muhasabah. Tek nalek teki. Katipun apa beten ko lepancing dengan seteja. Ngabula dek Gusti Allah semahamulja. Maka anyuk na eti. Beten kau le bekal matoraki. Maka tak langkong pirengaki. Imam Ahmad ibn Hanbal, salah setong santri Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, kak dinto biasa atunging kaputrana sabluna asaren saben malam atunging masalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim, Imam Syafi'i ahli ibadah, Imam Syafi'i wara, Imam Syafi'i ngastete. Sampai akhirnya rasa kerong, rasa penasaran tumbuh dalam dedena putrana Imam Ahmad ibn Hanbal. Teti saben malam cerita pengantar tidur cerita Imam Syafi'i benih cerita kancil bu. Teti anak mak lengit ceritain kancil. Itu pas ada mimpi kancil. Kalau kuna pentola kancana saya galak. Cering cerita kancil saya cerita. Nika Imam Ahmad bin Hanbal acarita Imam Syafi'i. Maka tak tu matian pucuk dicinta ulang pun tiba. Setong tempo Imam Syafi'i rambu kata Imam Ahmad ibn Hanbal sampai kelem. Akhir putrana Imam Ahmad ka itu nyindemi. Enga apa kalau kau orang alim? Enga apa kalau kena orang ahli ibadah? Enga apa kalau kena orang warok bila pun masuk bekto malam? Enaleka ngake mancing maghrib. Esen demi sarang putrana Imam Ahmad ibn Hanbal. Langkonah Imam Syafi'i sama lempenteng. Rupana teng etalek teki kalakona cuma tang gentangan tak gentang ongku. Dung tedungan tak tedung ongku. Sambatara abana Imam Ahmad ibn Hanbal kak dinto asolat malam sampai ngumber pacar. Sambatara Imam Syafi'i cuma dung tedungan, cuma rensarenan, cuma tang gentangan. Akhirnya mulai betai. Mulai betai. Makanya kebanyakan bila pengajian ni kebiasaan kiai na dari jauh, tak dari semak. Karena mun semak biasanya betai. Cik ring biasa mun kau jangan ni ke esongkem. Akhirnya pas dan gula senyongkem. Cik ring semangki mana ciholis, semangki kan luar. Baik pasongkem ada ya. Butuh. Aneka mulai betai. Karena Imam Syafi'i seada buah kiwarok. Itu buah ki alim, itu buah ki ngastete dalam kau dienah sama lempenteng cuma dung tedungan betai cia. Matur putra Imam Ahmad bin Hanbal ka abana. Ba ajunan cari tanah sesep de remekeng. Caipun Imam Syafi'i ka into orang alim. Caipun Imam Syafi'i ka into ahli ibadah. Caipun Imam Syafi'i ka into orang sewarok. Mak kalakona sama lempenteng cuma dung tedungan. Imam Ahmad bin Hanbal tak ada bu. Balik Imam Syafi'i micil dari kamar pasarinanna. Pareksani sareng Imam Ahmad bin Hanbal. Katipun apa sama lempenteng kiai. Alhamdulillah. Kula sama lempenteng sambitang gentangan. Istimbat hukum dari setong ayat oleh 100 hukum. Jadi artinya pun apa? Tekatang gentangan banyak oleh na bu. Oleh 100 istimbat hukum dari setong ayat.
mun sapi'i sedung-tedungan dak tekun atau ples le artena pun apa atunging orang-orang becek dak kena foto kak dinto parlo kak dinto saya maksud kalau bente bunda Imam Sufyan ibn Uyainah salah setong guru hadis epon Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma inda dzikris salihina tanzilur rahmah enalekan nyebut orang becek enalekan nyebut orang soleh maka bekal turun senyamana rahmat tentu betul kau lepan dengan setuju yakin saya yakin nah mantep parana cek Rasulullah beni cuma soleh tapi muslih beni cuma bagus tapi ma bagus beni cuma becek tapi ma becek maka nyebut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sama dengan ngunceng torona rahmat amin Allahumma maka pada setong tunging lebur tungingan ya bu leburan ban andin bening kugi ya teka gisel tahu enggak ceritana sebagai berikut Guste Kanjeng Nabi setong tempo kak dinto mios sarang para sahabat tantuk tengah alas Rasulullah ada bu pasukan diistirahatkan maka setuju sahabat apencar kangkui songaso beda sesongaso bebena bungkah beda sesongaso setikna somber Rasulullah tibi kak dinto songaso bebena bungkah pedang pacangkek nengi rancaan kaju sampai Rasulullah pangapora tasaren enalekana Rasulullah asaren Rasulullah tapa jeje tak kerjet amar kebeda rasa celep nalpek seken nengi kuluna pangapora leer maka Rasulullah abungu pah muka mare pat ropana secelap nengi gulu na kak dinto koncok na pedang saya tekuk sarang orang kafir ngatek Rasulullah kalau ben sotek pas ngucak sarang kafir Muhammad mayyam na'uka minni Muhammad sampah setia sebisanya kebekna dari sengkok sotok pedang ria telo sente gemet ban mat maka Rasulullah ada bu senolonga sengkok Gusti Allah mireng lafaz Allah dari lesan Rasulullah keker pedang musuh nika lafaz Allah kelar ma keker pedang musuh misalnya nika misalnya bendungan beda orang acak kik sata tangkeun karena urusan anda tak tuli iba beli nika kapon biasa bendungan nika tekai mulau pada sampai akhir pas acak kik senginjem anda sila tak membeli ki ngalak kapak tompang ngaki kali rasan di anda gemet saatnya bang cek biar urusan anda tak kerja iya kakek encaan senukuk kapak saat yang sampai senolong kakek bang ngucak saya di anda Allah sajen seret nih ke kapak bu benih keker arah lafaz Allah keluar dari lesan nama tak keker pada ben keker pedang orang kafir enale kesebut asma Allah sareng Rasulullah mun lafaz bisa pande king se alafal lagi tak pande le artinya pun apa kamantiana lafaz bekal kabukte mun iram tep kalaben kamantiana orang se alafaz lagi contoh pengkalan badawali ajunan sateja ampun ngagali asma'na Syekhuna Muhammad Khalil ibn Abdul Latif Dembangan Bengkalan setong tempo Syekhuna Khalil Atikanan Putra Mantona asma'na Ki Muntaha Muntaha telem abah heda mangkat ke Surabaya nuruk rapat mari maghrib mangkat mari asar engki ngereng kasokan lastari asolat asar ke Muntaha kak dinto mius kapeng kiri embong pah beda dokar kare setong lambe tade pici X bu sebeda dokar X ada pici X dokar X akhirnya ke Muntaha ni tene dokar nuju palabuan depak ke palabuan para maghrib parao tak mangkat kapal tak mangkat bingung ke Muntaha karena pun apa rapat mari maghrib Surabaya makin pun para maghrib kapal tak mangkat parau tak mangkat bingung tambah bingung pas beda hatif nega suara keng tada orang suara na Syekhuna Khalil suara na ingat paneka Muntaha baca bismillahna terak sakerena torok rapat Surabaya mari maghrib maka mau sarang ke Muntaha bismillahna bismillah punten tak totok sampai ar-Rahman ar-Rahim tapi kan bismillah pa ekin jeeki ni kepada kasakere
senyaman tasik ni kegeli bu billahi ki muntaha ngambang iya tasager sampai depak ka Surabaya sampurna nur rapat mari maghrib panjenengan terngeti ya kapintaro panengai baca bismillah naki bemedem billahi ngambang gaya mayita beni bismillah nasi tak pada si alafadzaki tak pada nika contoh lain setong tempo Syekhona Khalil erambi tamoy yang matur kiai apa abdina nyuuna doa keberkatan da ajunan kiai apa masalahna abdina atokar sareng bini kiai arep mak teker atokar lanceng dari tanah kiai terus bini abdina sampai tandek ka abdina paleman kecompokna kiai berarti bini na hede lo ndek ka hede engki kiai ya tina nyari lain dunia tak selebar daun kelor tada bendungan nyari ka kolor otaben akan nampekor terus ke Bogor pah ngucak selake bani kanyun sapora kay abdina orang laki setia maksud jika cinta adalah mahkota maka hati adalah istana perih mata karena debu perih hati karena cemburu teman boleh 1000 tetapi cinta tetaplah satu oh setia kakek engki ya yatina heda selangalai asapora ga sebini abtina bener setia kiai tapi abtina tero bini abtina si asapora ka abtina oh setia keng angko engki kiai da iya ya da iya akhirnya sareng Syekhona Khalid mun tutaki telubang tulisan kicimat sakalemat lepet tah ya torangki kata moy cek buka dia ki bemoleh lastare salat maghrib kawirit sampai isya apa sih bedeng tolesan sami'na wa atokna kiai ngereng kasokan abdina pale mantamoy debak kacompok lastari salat maghrib assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah buka saya bakun kawirit sareng Syekhona Khalil tengi buka ngecit si tamoy karena tolesan ni ka beni ocak Arab beni ayat Al-Quran tapi cimat saya bakun kawirit atoles museng berarti ya bakun kawirit museng tapi karena semakon Syekhona Khalil kisah mikna wa atokna ngiring kasokan kakiaina kawirit sampai muter tasbih sampai isya museng ya museng museng ya museng museng ya museng museng tak tumatian barokana Syekhona Khalil car muncar are bini lakuna deteng asapora gaselake capok barokana mo museng mangkana pak bapak bingkeng bisa ngamalaki deki ngatengah malam paranying maca ya museng muntai gerujuk mun sebini deh beni museng ngasih tak pada si alafadzaki tak pada nika cerita lain Syekhona Khalil kak dinto keduan haddam kak dinto pelesetan dari ocak khaddam artinya panglatin tadi sateja kaputona Syekhona Khalil etelem kak dinto semaranta ki haddam nika kitab paranta sareng haddam katetian beli kaki sareng haddam mun sigaule kan tak ada si balik deh jarang ada haddam mak jin kakapir ya beli kaki sareng haddam Yun sabor nika tak sampai kerja tak masuk ojeng pada pon setong tempo Syekhona Khalil atikanan haddam macong telem kiai heda mangkat ke pasar macuel manceli jual mancilan tebak ka mancilin lah ada kocak lapar marengakan bu apa keng kenyang gelu cak reng kau unjangan malolo tak jeng unjang nih mangkana reng orang mana bi bulan maulid ngocak saja can setekeng buan ngi bengkal ngocak alhamdulillah ya bulan barokah bulan maulid dateng kana arapah tang bua paju larang iku saya tak jual ngucak ya bulan barokah bulan maulid dateng kana arapah keng teka larang kelar meleh iku ada cek kena na ada jeli ule saya tak meleh saya tak ada kengkati ajunan saja ada bugi ya bulan maulid bulan barokah karena ada remakeng kau jangan maloloy tak dapur ambung abit tak nyongop ke dapur maka Syekhona Khalil atikanan haddam macong telem kiai heda mangkat ke pasar ajual mancilan kiai mancilan bitong sebelum mangkat nyon sapora ki amtina ta oning tong bitongan kiai
Masya Allah atau nan hede ngabdi ka sengko tak tahu tong bitongan nega santri lambak nun dari saking imuk na ben ke tena apek te ke guru na lupa si amutla mun santri mangken ngakan ingat wat mun bedakun pakun ngitek mak beda giai kana de mangide bas mak tahu lambak pada bae maka sareng Syekhuna Khalil ibitong ngaki tetenin yak mancilin ibitong ibi sengkok takok lupa hede setong 2 3 4 5 6 betok beluk sangak 10 kaya ngain Arya mancilen 10 mun paju setong kare sangak coba ulang mancilen 10 paju setong kare sangak kiai bagus mangkat ke pasar jual mancilen takok lupa debak ke pasar turuk jalan ika wirid mancilen 10 baju setong kare sangak mancilen 10 baju setong kare sangak mancilen 10 baju setong kare sangak setong tempo santri kadin to mirang caipun Syekhuna Khalil miusa ka Makkatul Mukarramah palakui santri ka dalem assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah hede cong abtina giai apa mak cek lakunan terdenje abtina mereng ajunan caipun miusa ka Mekkah giai mun iya arapa noro age sia ya kan bira entar ke benjeru are ka Mekkah cong raja bendena hede mun noro benda tambah apa hede mak takar kepikiran nur asing kok ka Mekkah mana bi ajunan mios ka Mekkah pasera si marantak katetian nah, dari saking embene katetian nak kiai ada sampai satia dingku ada siapa balik berarti kan tak ada sekete le akhir sareng Syekhuna Khalil itu buin abeli ke kamar pondok ke heda tak usah berak pikir polan sandal tina pirak sandal engkok ngak arab tibi abeli saya hadam ke kamar pondok tak tumadian kenging pansa penapan bulan Syekhuna Khalil mius ka Makkatul Mukarramah sajun berak pikir saya hadam ke kamar pondok ya Allah kati penapa mun pasandal kiai katetena kiai ta sengsal pasera si abeli kaki manabi ong ke Masjidil Haram bah engak ka mancilan bu akhirnya pas asela tebdak berak sampai medem ibaca mancilan ro mancilan 10 baju setong kare sangak mancilan 10 baju setong kare sangak mancilan 10 baju setong kare sangak melak etemu badan hijr Ismail Makkatul Mukarramah ngecit Syekhuna Khalil bah mak beda diri mak bisa hede dapat denje mancilan ni guys sia mancilan dan abajeng marina abajeng mulai marina abali ke kamar pondok engki guys bah salat santri ni kan hijr Ismail lastari salat khitab sareng Syekhuna Khalil hede mulai katipun apa abdi nama Nabi Paleman gay bekelak numpak apa hede mancilan gay iya baca mancilan dah boleh akhirnya pas sambil medem asal apa baca boleh mancilan 10 baju setong kare sangak mancilan 10 baju setong kare sangak mancilan 10 baju setong kare sangak melak etemu bedek kamar pondok boleh dembangan Benggalan ajunan afal kan mancilan 10 baju setong kare sangak dekik kiba medem pak bu melak temu bedek jeding temu arampa beni mencilen saya tak pada si alafat lagi tak pada makanya beda tungeng dari topote topote ke into beda emba kompoi ya muka ranjeng besi beda ranjeng besi gitu kan makin kan ranjeng besi tak ada boni tempeng makin akan teka spring bed oneng spring bed kasur saya lembut mun maropu sekalian mental telu kali ngides nyaman ranjeng kona bukaan nih gabi kompoya takar apeluan pentel senyamana bau tak buka mbana se ketapa kematambar apa cong gua engkok muka se kompoi tambah mang do bajak lah ketapa kegik minta muka dia engkok dia peluan tak buka aku coba ikan tebi engkok hari ini baca tua nabi ring topoten yang semban ni kan kaya ngain bismillah Allahumma bakecot pakun locot pentel locot ongku mek bola beda ranjang lea kaya ngain bismillah Allahumma bakecot pakun locot le artinya pun apa mantina setong lafaz kotu irantap kalaban mantina orang si alafadaki malar muka teti orang manti sateja anjunan tantari tantur bela sebangsa seagama seputur anum waffaqakumullah para setengah jam dan kalau biasa mun kaunjangan sejam ini kan mungkin kalau tak kaunjangan dan amain vera kita modil giai pun modil sakancaan ro deh
Buktinya sandal tak saya balik bakun kan. Ya, sedih budi. Tore saya tojuk saya mereng patepak. Nega di budi na pun. Asy-Syaikh Ahmad Asy-Syaikh Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri. Dalam salah setong bait qasidah burdah epon ada buaki. Wa rawadathul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa arahu ayyama syamami. Searte epon korang langkong gunung-gunung setengki pernah mata bertetiak emas kapi tapi tak ekendei sareng Gusti Kanjeng Nabi. Artinya pun apa? Rasulullah tak panangkung pata beri emas sakunung tapi Rasulullah Kanjeng Nabi seagung beni Qarun beni Fir'aun. Rasulullah tak lebur kapese tapi lebur apa tidak semaha ase. Tak lebur ke harta, tak lebur ke emas salaka. Tak lebur ke cumpuk mantereng, tapi lebur apareng. Mana bibeten kau lepan dengan seteja, kan tak usah patah beri sakunung emas. Ke nengalek koning ngeredep, kapuru setorona dari sepeda, kasangku emas. Mari tepak kaparate na rokok. Tetinap soka tunyan na beten kau lepan dengan seteja, malempung bungkol raja, dalam dada. Aba aroma sa tak patut odik miskin, tapi bila soki ampo cerik ben keken. Aba aroma sa tak lajak odik malarat, tapi bila soki ampo rangrang asolat. Rasulullah kalau ben pangkelian nasi cening, ate nasi pening, padang dak muljen akhirat tak kate poda ina natunya. Beten kau lepan dengan seteja, kita ate kalau ben tamak, budak ate kalau ben dekah, kotor ate kalau ben tulul amal, buta dak muljen akhirat kate poda ina natunya. Aduh, tapi cek ring tunya cocok ben nafsuna. Dari ponca berak ke ponca timur, dari ponca lauk ke ponca deje, langkek bini sepu anum sateja lebur gatunya. Mangkana ten gula setong tempo mau ke internet. Bah beda berita. Cai pun beda reng soki. Penghasilanna tinggi. WC na water closet epon pangapura patamancona. Argana 1,5 miliar. WC na nika. Cek gole compokan di gia merek ke ina terus belum bolo wir. Ngariak bedereng so WC na malalo 1,5 miliar. Mak larang karena WC na kata dari emas belu belas karat. Padahal pamongana bareng selebih karat boleh. Ya jamaah muslimatan long-gelong pada napela kebecak tak kerdepak kakale munga. Bila apa entah yang kat lengan yu gua si. Can beri kecuba yu tak nyeper yu gua. Mungkuna mai bir leng-geleng. Mangken kan osoma kopean tekan lengan lomok. Dati orang surah pentah ben lengan na. Ampun kanca ben bini na sing ngetelak emas cek banyak na paleman kecompok na mamatul ka lagi na. Buksit tiga. Berapa buksit tina masa banyak kak. Depak sabitak 5 kilo kita depak kak. Depak saya kat 5 kilo kita depak kak. Mun tak depak sabitak 5 kilo lekak lek banyak emas saheda. Bemas kemah. Aria mas durahman na. Sabitak 5 kilo mereka tempo posian do. Mun selagian selok pada na taal luncing 1,5 juta aleng kerepa gelengan bila alem bay meltas manjalin careta mara koduk tungi ngegeruduk kok nengali museng malam majalan daya sia matau selok aleman uninga beten kau le panjenengan seteja Nabiullah Ibrahim ngubu pate jumlahna 12.000 pate 12.000 anjing pemburu. Amazing. Selebih amazing pole saben-saben patek sareng Nabiullah Ibrahim elong kalongi emas. Tapa cece umat matur umat dek Nabi Ibrahim sekaramat Guste ajunan nemu bayi jaring patek elong kalongi emas mak tabareng ngaki ka orang bendungan bisaos. Nabiullah Ibrahim ada bu maka perengaki ibu-ibu mak letak denarata rasa gelu laki nata biru. Nabiullah Ibrahim ada bu tunya najis sepantas ngangkui tunya senajis engki panika pate senajis paham replay tunya najis sepantas ngangkui tunya senajis engki panika pate senajis pon makin jawab pak kompak ki masana Nabiullah Ibrahim saya ngangkui emas pate tetapi mana makin banyak saya ngangkui emas arwah
Beni gula saya ngocak ampian TV. Gula berak ngantang. Ji arah pemain terus lagi. Makanya ajunan setajana bila lastari molotena, lastari pengajianna, paleman kacompokna, buka emas secek benyakna, palepu pole ka bedena, jual ka tokona, pas onceng tatanggana, amolot ngonceng abdina. Yanto sa oncenganna. Kini kasih kocak satu untuk semua. Ajunan melo abdina melo. Enten tak usahnya habis, makin serba online. Mele popo online, mele sepeda online. Tekan ngonceng kiai online kiai seti. Ten gula sekut nariba onlinean. Keng ten gula matur mun online kau tu mele setong yang antara dua, transfer apa bayar di tempat. Ada COD-nya man. Leh, tamasok doa epon kuste kanjeng Nabi Muhammad sesangat kalonta. Sekutu etende sarang umat ta ing kika dinto Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, paudi live abdina kuste, pamate live abdina kuste, kiring abdina sarang orang-orang live kuste. Bengal reng bendungan doa live. Tak bengal, ya pada tekaring dikodik tak bengal ki ya, Buk. Tapi ajunan selangkek bisa acel dekik nga tengah malam. Bakon awudu salat sunnah 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat salat witir. Lastari salat witir angkat tanang dukalaja, paloro sareng dede atau laki setejahan cete, dak Gusti Allah si Maha Mulja, pas doa ya Allah, paudi live abdina Gusti. Pamate live abdina Gusti, kiring abdina sareng orang-orang live Gusti. Bagi bahasarin, selangkeknya gibasarin. Laku busopu jaga niku rokok pun kari wedana. Minta kopi ke dapur pun tak ada gulana. Berarti kata rema doa seberianna. Keng ngocak binina, mangkana mun doa cek calap-capen colokna. Bila tak ada rokokna kan ketepen matana. Bepasera se tak lebur ka WC. Nak kanak lebur, setua lebur, binek lebur, lakek lebur, ajunan lebur ka WC. Tak masuk sini ku mix saja, tepat nyari WC. Takar nyelang ke bendungan beni cuma amolotina kanjeng Guste sareng para kiai haram bade saya bangarai. Makanya muslimat saya nggak lupae deki birak parak mule opae punten gajak cek masuk ke ante, cek masuk ke ante, masuk ke amplop. Makanya setong tempo ten gaule kauncengan kapolo depak ka tengah sagere ya tas parao. Betul gua mikir, are mun kapolo le berempai gua. Tak barang banyak orang jaim jaga image. Masa kiai caca bese, keng menengi pikiran padang. Lastari acara ma Isra Mi'raj abdina turun dari panggung langsung asalaman sareng panitia alam pen amplop matur sakalangkung cai ponten gula. Muka pangkia boleh. Amin kiai. Jeding ikak di mah jeding. Ngecit panitia. Matanya jeding kiai. Dan gula tanya jeding beni cucu gemi beni cucu korbina gemi. Kapuru ning ku amplop. Jadi mun sakonik minta boleh. Ikak dinto ikak di majeding. Lemangkana Gusti Kanjeng Nabi ada bu'idharud dunya fa innaha asharu min Harut wa Marut. Ngastete ngadepi dunya karena dunya kak dinto sehera lebih tandes etembang sehera Harut ban Marut. Dunya pernah mapalang Korun sapopona Nabi Musa. Dunya pernah mapalang santrena Nabi Isa. Dunya pernah mapalang Sa'labah ibn Hatib al-Ansori sahabat epon Rasulullah. Beten kau lepanci dengan seteja beni sapopona Nabi Musa, beni santrena Nabi Isa, beni sahabat epon Rasulullah mikbur malebur katunya palang atau pangcalaka tak kening pelang tak kening patepak. Makanya sekeng bingkeng bede tunging lambak gona bede santre madullahnya mana madullah gak dinto singkatan dari Muhammad Abdullah. Keng laising kateti Madullah katanya cuman mangken Susilo Bambang Yudhoyono teti SBY terus almarhumah Julia Perez teti Jupe Dewi Persik teti DP Bunga Citra Lestari teti si hafal kagabe termasuk Munzir Nadir Jundullah teti MNG keren aleng keren bacaren lambek bede santre madullahnya mana ngandung binina enalekana depak kabulan katerbienna ebek tak puskesmas semak nengiti sana pas matur bu bidana pamat okay. Panci dengan rajina kotu operasi
kau tu operasi engki apa napa bu bidan pinggul sempit. Sapon apa biaya bu bidan 10 juta, mun pocur mun palang 10 juta elang nyabe melayang nyap cap aing mata nama dul ambecai PP na ya Allah kak di maaf tina oleh obeng 10 juta jareng sapenare perak nyumpet nyiur are pas engak ka guru ngajina matur ka bu bidan cek derki bebini ten kula kang koy operasi ten kula nya bisa ka guru ngaji cek bit abit mun telat fatal nyabet taruanna engki mangkat Pak Madula ka guru ngajina tantuk pamengkang telem olok salam assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah bak namat abtina gyai mak burunya habis cong nyun sapur abtina bedak budi karjo cek ramina gyai bede mare tak mare bila saya mare beda cengkal saumur sampai elak usah kira beda grupnya mana ring mereng tangkung ani ke mulai lambat ring mereng tangkung ni bila abit agentang maksudnya arapa heda mua nama cek elo pemat bini abdina gyai arapa bini namat ngandung gyai mak ngandung jong bo wadin tu cabuk gempang malam Jumat gyai berempang 8,9 skala Richter gyai kujur berlencak-lencak kadagar terus benar bini nasi ngandung saatnya beda di mamat beda puskesmas kiai apa baik ibu ke puskesmas cek pon kotu operasi kiai apa pertimbangan nabu bidan mat cek pon pinggul sempit kiai engkau lamare masa enggak lambat mat saya enggak mau nyari bini nyari si pinggul lebar engki tinggal jahbas kak dinto kiai nasi sudah menjadi bubur berempa biasa pentamat 10 juta kiai beda besena tak kak dinto napti nanya bis gak ajunan bah au tengah kang kok punten nyok na peto tu kento ge de iya mbaan keluar dari tang Roma entar ke pengkir lorong nyari omplong beh ya abtina nyok una doa mun pera omplong compok banyak tak usah banyak bentamat keluar nyari omplong akhirnya madula entar ke pengkir lorong nyari omplong nemu omplong bekas oli union ekorai sampai bersih iya tu ragi ka kiai kak dinto omplong ngagiai mak bersih ekorai lo bengi atas omplong suasok nape semat engki ge duri sareng Pak Madula bun atas omplong rrt andi wis kerendeng jong alhamdulillah duan kepin ada boleh ge capur capur ke omplong kalen neng kocok mat telo kali omplong amat korongsang satia ki bemole omplonga entare binina pamasok ke dalam sarunga kocok telo kali dalam mah insyaallah binina lahir tanpa operasi jaga je ge bah ere kena kerja tuli mole tang doa norok bunte faleman madula debak ka tengah jalan etang elang telang senya mana omplong cek biasa namun habis gagel lain are mau le omplong tapi karena santri kona nutot ben mantep ka guru ngajina akhirnya yentare binina kapan depak ka puskesmas rupana senyamana binina Pak Madula kento ampun ibu ambulans ya deng sarang pamat patoron tang bini pamat pancingan rajin ampun mancing bektona kang kui operasi tak usah operasi patoron tang bini pancingan rajina kotu operasi sesar tak usah operasi sesar kulengi be omplong sesar karena ipaksa kang kui batoron akhirnya batoron bini na Pak Mat entare sarang Pak Madullah bermale bakun sakit le peti ka cak narona kau lebih nolongi mapeti berema pangki ben kiai ka apangki le oleh napa ka oleh omplong le begini ka yonta lagi ka lale mana cekak dengan leer na area omplong debuna kiai pakon pamasuk ka sarungang kocok dalam telo kale makle supaya lahir tanpa operasi jaga aja ka are bener bekto nak kerja ayo pa banyak tawassul asolat ke Gusti Kanjeng Nabi malar muka bekna kempang lahir dia ya pa masuk senyaman omplong ke dalam sarung asebini bu bidan sakancaan pada lerek araba apa madullah dia ahai kocok dalam tolo kali kerongsang oleh 2 menit lahir ongku ngecit bu bidan mak bisa omplong apa ngene kasih kocak the amazing omplong ajaib nah karena lahir tanpa operasi akhirnya iurus seteja administrasi Pak Madullah sarang rajina tak masuk potrana ebek tapaleman ke compokna pas nyabis ke guru ngajina sambil ngunceng mulang arena assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah mak jemper mat alhamdulillah ya burung si 10 juta ya mak bisa baru karena omplong ya si
beni omblong amat. Punapa kiai? Jira setetiwa sila lahir anan head tanpa operasi beni omblong. Punapa nak kiai? Munyi na PC sebeda dalam omblong. Maksud epon kiai? Satya cuman rosak. Tengkana manusia tak ada seesak. Berek timur daja laut atas bebe. Kabit o sama dokar kantos o sama kapal. Orang kepilih burka PC sampai beji sebeda dalam rahim. Mik ngaiding beda munyi na PC luar. Kapuru sih keluar. Dari saking lebur ke WC. Makanya mik bola pada sing ngandung tengki asa diomplong bu. Lo bengi se pese kocok tu lo gale. Insyaallah paling pengen. Lemangkana nangi akhir tetebun beten ko leng aturangki iya tore palebur ke WC keng cek pakalopa kang kui ampek te dek Gusti Allah semaha ase. Amin Allahumma. Sataja ajunan tentari tentur bele sebangsa saagama seputar anum waffaqakunallah tanto cuma sakak dinto pon apa sebisa beten kau la aturaki korang langkung epon anyu una sapura aki insyaallah lain bekto bisa apangki maka tak langkung onceng aki malar muka beten kau la sareng pancingen seteje salaki kenging manfaat barokah istiqamah lanceng perto beten berselamat juga teka hajat akhir epon abtina munzir nadir jundullah ngaturaki pola tengka kon-konan sejenggal kaulatan angki okara sekorang sorok muku pangkelian anyu una sapura se tak mangki angken akhiran syukran wa dumtum fil khairi wan najahi wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina masyayikhina wa masyayikhihim wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa talamidina wa aqribaina wa ashabina. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa waladan salihah. Allahumma rizqna sihhata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma rizqna kamalal mutaba'ati zahir wa batinan li sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna syafa'atahu yaumal qiyamah. Allahumma ya muhaimin ya salam سلمنا مما نخاف. اللهم اجعل إيماننا سراجا ولا تجعل إيماننا استدراجا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.